Mourad Moutawakil, sur le flanc droit. Salut Walid, salut Mounir. Je voulais juste savoir, donc, lors du dernier match, on menait 2-0, il y a eu un moment de relâchement. Et tu en as parlé. Est-ce que vous avez travaillé sur ça pendant les séances qui précèdent bien sûr cette rencontre face à l'Espagne? On n'a pas trop de temps pour tout travailler. Déjà, on s'est concentré sur l'Espagne. Après, comme j'ai dit aux joueurs, chaque match a son histoire. Le match du Canada, c'était un match particulier. On voulait la première place. On voulait déjà se qualifier, mais quand on a vu qu'on pouvait avoir la première place, ça nous a peut-être mis un peu plus de pression. Mais non, sur le plan mental, de toute façon, on sait très bien que c'est des matchs de très haut niveau, qu'il faut rester concentré. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai adoré la deuxième mi-temps du Canada. C'est celle qui permet de mieux jauger le groupe. C'est quand on est en difficulté, qu'il faut courir, qu'on est acculé, qu'on voit vraiment si on a une équipe. Et c'est ce qu'on a pu montrer en deuxième mi-temps. Maintenant, est-ce qu'on est capable de réaliser la même performance mentale et athlétique sur 90 minutes? Parce que je pense que c'est ce qui va nous attendre face aux Espagnols. Bon, on espère que oui. En tout cas, nous, on travaille pour ça et on est prêt justement à faire le même genre de performance. الى محب لو سيت انفو بونجور منير بونجور وليد. البارح شفنا تويتش ديال لويس انريكي كيقول لك كانت الشوا الدراري مشاو تبحروا مرتاحه الدعوه بيس. واش وليد جاهز باش يريب الحفله؟ وحنا عارفين وليد كيربي اي واحد كيستصغر من ليكيب ديالو تيربيه. منير سبيكتاتور لحد الساعه الناس واحله في التيكيت المارشي نوار واصل المليون ديال السنتيم باش يجيبوا هاد التيكيته باش يتفرجوا في منير ويشوفوا وليد كيكوتشي وكيقول سير منير تماركي ولا طلع ياسين. المهم شنو عندكم واحد الضغط باش تعطيو واحد الجيفت لهذا البيبليك واحد الهديه انه تربحوا لاسبان؟ شكرا. Bueno, sí, la verdad que yo creo que bueno, al final el poder hacer feliz a tanta gente, para nosotros yo creo que es súper importante, ¿no? Yo creo que en la vida no hay nada mejor que poder devolverle todo el cariño que nos han dado, todo el apoyo que nos dan siempre. Y bueno, yo creo que este es el momento perfecto, el partido perfecto para poder hacerlo y que se sientan orgullosos de nosotros y nosotros de ellos, de cómo siempre nos ayudan, nos apoyan y bueno, esperemos regalarle esta victoria a todos ellos, a toda la gente que ha hecho un esfuerzo grande por animarnos aquí en Qatar y desde Marruecos, el cariño que nos llega desde Marruecos y desde todo el mundo, de todos los marroquíes. Y bueno, vamos a intentar dar el máximo, nos vamos a matar en el campo, vamos a dejarlo todo para conseguirlo, para seguir haciendo historia con este grupo que se lo merece. Please, photographer, not leave room, please. على لويس انريكي اللي دار بالنسبه لي ما كانش شي حاجه اللي حتى حنا مور الماتش خلينا الدراري تا هما يخرجوا شويه. سي ان كومبيتيسيون اللي طويله وخصك الدراري مره يخرجوا دونك ما عندنا حتى شي مشكل يخليوهم يخرجوا حتى حنا خليناهم يخرجوا دونك فوالا سي الفوتبول اللي كيامني. جو بونس كيز اون ان غراند انترينور. انا كيعجبني لا بيرسوناليتي ديالو كيعجبني كيفاش كيحيد هاد لا بريسيون وكيفاش كيعيش الكره. وانا بالنسبه لي سي تري امبورطون تعرفوا ملي سي ان ميتي كي ديفيسيل وكيفاش كيشدها لويس انريكي وكيفاش كيدوز ديك كيفاش مسميه تويتش ولا يمكن انا نفكرت انا نديرها عجبتني بالحق عنده الصح. يفو ديساكريليزي ان بو سكي الفوتبول سي كو دو فوتبول شريت اكثر. Et moi, je suis très heureux de jouer contre un entraîneur de la trempe de Luis Enrique. وليد سفيان رشيدي قناة رياضية. سفيان في اليمين كاملين مشيتوا لليمين اليوم. الجهه ديال الحكيمي مزيان. وليد اولا كنتمنوا لكم التوفيق ليك والمجموعه ككل. عندي سؤال كيرتبط بلا ريكوبيراسيون بعد 3 ماتش ديال لو تري او نيفو، سواء الماتش الاولاني ديال كرواسي سواء بلجيكا سواء الماتش الاخراني ديال كندا. اكزومبل ديال يوسف نصيري لي فور ليدر، لو نومبر ديال السبرينت ليدر في الماتش ديال كندا كانت شي حاجه انورم. يعني كيفاش كانت لا ريكوبيراسيون واش الدراري كاملين اون فورم سور لو بلون فيزيك، سورتو على انه هذا الماتش كونتر الاسبان غيكون اوتر شوز. ثاني حاجه كنتفكر على انه اخر عام ديال لويس انريكي مع اف سي برشلونه كان في 2004. انت 2004 جيتي لراسينغ سانتاندير، واش غتكون ان شاء الله نهايه العهده ديال لويس انريكي وبدايه عهده جديده لك ان شاء الله باذن الله
كمدرب في الكوب دي موند. سؤال اخر لمنير محمدي. منير لا دوزيام كيسيون. منير محمدي، ربما ممكن لانك تدخل التاريخ في هذه المشاركه في كاس العالم. شاركتي في المونديال ديال روسيا، مشاركه اخرى في هذا المونديال ان شاء الله باذن الله، سواء لعبتي ولا ما لعبتيش، باش تدخل المصاف الحراس كبار كبادو زكي، حراس يلعبوا في لاكوب دي موند. بالتوفيق لكم، شكرا. La, para mí es un orgullo, ¿no? Poder haber estado aquí en el segundo mundial con mi país y bueno, estoy muy feliz por ello y bueno, a seguir ahora haciendo historia y vamos a intentar seguir haciendo historia y conseguir cosas más grandes. Yo creo que lo importante ahora es que el grupo consiga la victoria y poder hacer feliz, como he dicho antes, a todos los marroquíes y que se sientan orgullosos de nosotros. Para nosotros ahora mismo este partido es una final y vamos a intentar conseguir los 3 puntos y seguir pasar la eliminatoria y seguir haciendo historia, inshallah. جاوبك. نو على الكوتي فيزيك اي فرقه دابا ملي كتبغي تمشي بعيد في لا كومبيتيسيون خصك تكون موجود. عندنا ان جروب والدراري لي ريكوبيراسيون بحال ديما اللي درنا. جو بونس غيتلعب ماشي غير في لو كوتي فيزيك، غيتلعب في لو كوتي مونتال. va falloir qu'on soit fort mentalement pour pouvoir répéter les efforts. والدراري موجودين على هادشي. بحال اللي قال منير سي فينال لينا حنا اوني بريباري باش نفرحوا الشعب ديالنا ونحتوا لو ماكسيموم. واللي غيعيا بحال اللي درنا في لي ديرني شونجمون غيخرج غيخلي بلاصتو لواحد اللي يقدر يموت معنا. هادشي اللي كيامنا. دونك لا ريكوبيراسيون كنديروها. انا ان فري ستاف ميديكال تا هو اليوم خصني نقولها عاونونا بزاف، عاونوا الدراري. مي فوالا كون اون ايكيب كوم لو ماروك on se doit d'avoir les moyens de la récupération. Ou le GMA ou le staff médical, on a du très très haut niveau et je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Et en plus, on a 2 préparateurs physiques espagnols. Donc voilà, on a le côté athlétique. Bonjour coach, bonjour Mounir. صراحة الموقع لو ماتان سبور. كوتش وليد كنعرفوا باننا فايتنا تواجهنا مع المنتخب الاسباني سنه 2018 في كاس العالم ديال روسيا، وكما كنعرفوا لولا الفار ولولا التحكيم كنا نخرجوا فايزين في هذيك المقابله. اليوم الحكم فرناندو الحكم الارجنتيني هو اللي غادي يحكم المقابله، هو نفس الحكم اللي كان حكم المباراه الاولى امام المنتخب الكرواتي، وحكم اللي كان تغاضى بزاف على اعطاء البطائق الصفراء كما شفنا. واش نتوما ما عندكمش تخوف من هذه النقطه هذه ديال التحكيم؟ ميرسي. نو نو واللي طرا في 2018 واللي طرا قبل ما كيهمناش. حنا ني كونسونطري سور نوت ماتش. حنا مكونسونطري شنو غنديرو. لاربيتراج كاينه في الكره، كاين دي زيرور بور دي زيرور كونتر. لاربيت اللي كان معنا ضد كرواتيا باني دار ان تري بون ماتش. و لي زاربيت بحال لي زيكيب اللي كاين في كوب دو موند هما لو توب مونديال. دونك ما كيامناش هادشي. حنا اللي كيامنا هي غنحطو في التيران لي ديتاي ديالنا وان شاء الله le reste c'est pas important. Coach, tout derrière, ici. Derrière. Loin. Yallah. Bonjour Walid. Bonjour. Walid, j'ai deux petites questions. La première... S'il vous plaît, une question, s'il vous plaît. Non, toute petite, je veux dire. Vous avez joué l'Espagne en 2018. Est-ce que les joueurs, entre eux, parlent de revanche? Et ma deuxième question, lors de ton arrivée ici au Qatar, je t'avais rencontré lors de la première semaine. C'était ta première expérience en dehors du Maroc. Tu m'avais dit « Mes ambitions n'ont pas de limite ». Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer un mondial ici au Qatar? Merci. Alors la première question... Revanche, non. On n'a pas de revanche. Nous, on est là en compétition. On ne regarde pas ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je dis aux joueurs. On a une nouvelle génération. Je veux leur inculquer une nouvelle mentalité. Tout ce qui a été négatif avant, c'est l'ancien Maroc. Aujourd'hui, on a avancé, notre pays il avance. Au niveau compétitif, on veut être compétitif. Donc voilà, ce n'est pas la même équipe du Maroc de 2018, ce n'est pas la même équipe d'Espagne de 2018. Ça va être un match entre 2 belles équipes de très haut niveau. On espère le gagner. Et voilà, après la revanche, ça sert à rien. Quand on rentre dans ce genre de mode de revanche, en général, ça ne fonctionne pas très bien. Ensuite, je t'avais dit que mes ambitions, elles n'avaient pas de limite. J'ai osé dire ça. En vrai ou en off? Bonjour. En tout cas, mes ambitions, elles n'ont pas de limite, c'est vrai.
Bonjour Walid. Il y a une partie stupide de la presse espagnole qui est en train de dénigrer, de sous-estimer les joueurs marocains. Mon souci est par rapport aux joueurs qui sont nés en Espagne et qui ont joué en Espagne. Est-ce que pour toi, il n'y aura pas d'influence sur leur état d'esprit? Non. Non, on ne fait pas attention à ce qu'il y a. On est dans une bulle. C'est de bonne guerre, comme je dis. Les Espagnols, la presse espagnole joue leur rôle. Vous, la presse marocaine, vous jouez votre rôle aussi. Le plus important, c'est un match de football. Les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a des joueurs qui vont défendre leur pays de chaque côté, qui vont vouloir gagner, et ça reste qu'un match de football. Après, rentrer dans ce que dit un journal ou pas, on est marocain. Jusqu'à preuve du contraire, notre passeport, il est vert. Il n'y a personne qui peut nous le retirer. On va jouer contre une des meilleures équipes du monde qui propose un des meilleurs footballs. Et ça va être une fête au stade. Et voilà, après, tout ce qui est en dehors, c'est de bonne guerre. Moi, nous, ça ne nous touche pas. On est vraiment... Ce côté-là, on ne va pas rentrer dans ces détails. Ça ne va même pas être un degré de motivation pour moi des joueurs. Les joueurs, ils n'ont vraiment pas besoin de ça en ce moment. Dika, Wurrilom, Bashi, Nodona, Nodo, Katlo, Bahdom, Blama, Wurrilom, Matchi. Comme Walid, Salam Mounir. Je suis là au milieu. Oui, ouais. Abdouaris Ansar, de l'NBA TV. Le Barha a une déclaration Omar da Fonseca où il dit que les Marocains, ils doivent, ils peuvent et peut-être ils vont le faire contre l'Espagne. L'Espagne en ce moment c'est tiède. Là, on a le commentaire dialogue, la déclaration de Omar da Fonseca. Non, Omar, c'est gentil. Déjà, ça veut dire que la mentalité, elle a changé. C'est que les gens pensent qu'on peut le faire. Donc c'est bien. Après, moi je suis là pour garder les pieds sur terre. C'est un match, on veut le gagner, c'est sûr, on va tout faire pour le gagner, mais on respecte l'Espagne, comme j'espère qu'ils vont, je pense, c'est même pas j'espère, c'est je pense qu'ils nous respectent aussi. C'est un huitième de finale, les huitièmes de finale c'est équilibré, ça joue sur les détails, on a vu tous les matchs. Maintenant ils ont l'ADN de ces grandes compétitions que nous on n'a pas. Nous, ça fait 36 ans qu'on n'a pas joué un huitième de finale, c'est là que moi et mon staff va falloir qu'on soit fort pour surpasser le côté émotionnel et la gestion de ce genre de match, pour qu'on puisse créer l'exploit. Après, pour le moment, il n'y a pas eu de surprise. Donc ça veut dire que voilà, les grandes nations, elles sont là à ce moment-là. À nous de montrer qu'on va créer la surprise. Mais merci à Omar d'être derrière nous. Hello, Benjamin Sumir from Germany, to your right. Hello. Okay. From T-Online, I would like to know the majority of the fans tomorrow will be behind you, and you have, like, from the Muslim countries, the fans behind you. I've talked to fans, players from Tunisia, Kuwait, and so on. What does it give you as a feeling for the game against Spain tomorrow? Oh, for me, it's amazing feeling. You know, when you have your fans from Morocco, everybody want to come in Doha. He want to take a ticket. Maybe you can make 2 stadiums, and it's full with the fan Moroccan. And our big people, African people also, because now you are the last African team in this competition. I hope my team realize a good game, inshallah, to pass in the quarterfinal and to make history for my country and this fan to make him proud of my team, inshallah.